Hello guys, natay ano guys. Mikey, Nicole, alit sab god. Unsa man? Kanang unsa yung gibuhat? Ugkaon man sito. Nagunta si Papa, tanawa ko lang si Papa. Wait lang, tanawon. Wait lang ha. Mama, Nagunta din si Papa. agam ba? Sapa. Natulog siya guys. Ato na kabuangan guys. Dali. Ato siya pakanon ani. Guys, ato pakanon si Oliver ani. Sa reaction niya. Karon atong kabuangan si Oliver kinatulog man atong pa anon og lemon. Yes. Oh, yes. Go. Silang duha akong Kabigan. karon guys. So atong anon si Oliver. Go. Okay. Ay, magsapa. Baba!